Assalamu alaikum students. आज छे चैप्टर नंबर 3 पढ़न टॉपिक नंबर 2 ओत्र पढ़ो टॉपिक नंबर 1 मज इलेक्शंस क्या जरूरी तो इलेक्शन कम टाइप्स तथ मज वो डायरेक्ट इलेक्शन क्या गो बे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या गो आज अगर तुम वो आज वो इलेक्शन करनावन कुस बेसिकली इलेक्शन गसन कित पठ इलेक्शन मज क्या धांधली गसान या इलेक्शन मज क्या रिगिंग गसान कहें या इलेक्शन कित पठ फ्री तो फेयर गसान साफ तो शफाफ कित पठ गसान इलेक्शन मज घोटाल या इलेक्शन मज रिगिंग गसन निश कस ऑर्गनाइजेशन यस प्रिवेंट करन इलेक्शन गलत या इलेक्शन मज रिगिंग गसन निश तो ये कत सोचान इन पॉइंटन पे ध्यान दिवान तेल दिमागस मज कमीशन इंडिया तथ वन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल तमाम इलेक्शन खतर यम ते इंडिया मज इलेक्शन गसान चाहे तम स्टेटस मज गसान या सेंटरस मज गसान तिमन खतर रेस्पॉन्सिबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मगर सिर्फ पंचायतन तो म्यूनसिपलिटीजन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंटस मज चाहे तम अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल सेल्फ गवर्नमेंट तिमन हिंद इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पान डायरेक्टली कर तम खतर स्टेट पन बिन इलेक्शन कमीशन बनावन तो तम कर पंचायतन तो म्यूनसिपलिटीजन इलेक्शन यमो पंचायतों तो म्यूनसिपलिटीजों वर यम ते इलेक्शन इंडिया मज गसान चाहे तम पार्लियामेंटस मज इलेक्शन गसान पार्लियामेंट खतर गसान इलेक्शन चाहे तम स्टेट असम्बलीजन खतर इलेक्शन गसान या चाहे तम कुछ साथ प्रेजिडेंटस खतर गसान तिमन इलेक्शन मज डायरेक्टली रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तथ इलेक्शन तिमन सुपरवाइज कर कंट्रोल कर डायरेक्ट कर इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वारिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन इस कॉन्स्टिट्यूशनस मज बिल्कुल मेंशन तो अस पढ़ो यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज मे गए लिखमुत यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या जरूरत तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी अगर डेमोक्रेसी सर्वाइव करुन अगर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कर अगर जमहूरियत ज़्यादा स्ट्रांग बनावन जमहूरियत तम खतर जरूरी इलेक्शन चूंकि आज अजकिस दौरस में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तम खतर इलेक्शन जरूरी मगर तम इलेक्शन गसन फ्री एंड फेयर तम गसन साफ गसन तम गसन धांधली गसन तथ मज गसन कह तम गसन धांधली वराई तो घोटाल वराई गसन सो एनश्योर करने खतर जरूरी कह ऑर्गनाइजेशन गस तिस यस फ्री तो फेयर इलेक्शन करनाई यस इलेक्शन साफ करनाई कुछ गपल वराई करनाई ताकि डेमोक्रेसी बन स्ट्रांग तवे आर्टिकल 324 मज लिखित तवे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हसा गस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मतलब गो युस न मातहत कहें एग्जीक्यूटिवस या लेजिस्लेचर किस दबावस मज यथ कहीं काम कर यानी यस तम इलेक्शन कमीशन कर सह कर सह इंडिपेंडेंटली सह कर सह बिल्कुल खौफ वराई तथ कमीशनस वनो यह हसा गो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी यह कंस दबावस मज यथ काम कर कह तवे आर्टिकल 324 मज 324 थो याद आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट आर्टिकल यह दपान इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हसा कम खतर ताकि सुपरिटेंडेंस तो डायरेक्शन गई कंट्रोल गई इलेक्शन सुपरवाइज इलेक्शन कर इलेक्शन कित पे गई डायरेक्शन यी दिन तरीक कुस क्या करो तो बी कंट्रोल कर कुस कर इलेक्शन कित पे कर तथ मज कुस स्टाफ बाकी चीज सारी चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर यह गो याद अगर कंपोजिशन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंपोजिशन मतलब गो अत मज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मज कत मेंबर या यह बॉडी कजा बड़ बाकी चीज क्या तथ वन कंपोजिशन अत मज क्या अगर तुम कंपोजिशन वो अमुक ब्रोट इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी यानी अत मज अकै मेंबर पे बनायक मल्टी मेंबर बॉडी पे दोक ना वन गस अकै नफर हेक कर अत मज गन वारिया मेंबर अगर तुम आज वो इलेक्शन कमीशनस मज ज्यूठ तमिस वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी 2 मेंबर तमिस वराई तमिस वन इलेक्शन कमिश्नर्स
گوٚو 2 الیکشن کٔمِشنَر چھِ آسان بیٚیہِ چھُ آسان اکھ چیٖف الیکشن کٔمِشنَر یعنی ٹوٹل چھِ وۄنۍ 3 ممبر اَمہِ ورٲے تہِ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ کلٲرکل سٹاف چھِ آسان باقٕے چیٖز چھِ آسان باقٕے سٹاف چھِ آسان سُہ گوٚو دوٚیِم مگر اگر تُہۍ ممبر وٕچھِو ممبر چھِ 3 یَتھ منٛز آسان الیکشن کٔمِشن آف انڈیاہس منٛز آز پریزنٹلی یہِ ہیٚکہِ اَتھ ہیٚکہِ اَکٕے تہِ ٲسِتھ پگاہ ہیٚکن اَکٕے تہِ ٲسِتھ مگر آز چھُ کرنٹلی چھِ اَتھ 3 برونٛٹھ ٲس اَکٕے آسان وۄنۍ چھِ پریزنٹلی کرو أسۍ کَتھ أسۍ وٕچھو آز کیاہ چھُ آز چھِ 3 ممبر 2 چھِ وَنان الیکشن کٔمِشنر تہٕ أکِس یُس زیُٹھ چھُ آسان یِمن تٔمِس چھِ وَنان چیٖف الیکشن کٔمِشنر مگر یہِ تھٲیزِ یاد چیٖف الیکشن کٔمِشنر تٔمِس تہِ چھِ تِتی پاور ییٖتیاہ باقٕے 2 الیکشن کٔمِشنرن چھِ یعنی اگر کُنہِ ساتہٕ ووٹِنٛگ آسہِ کَرٕنۍ تہٕ چیٖف الیکشن کٔمِشنر کِس ووٹس تہِ آسہِ سُے ویلیوٗ یُس ہُمن 2 الیکشن کٔمِشنر کٮ۪ن ووٹن آسہِ اسلیے تٔمِس چھُنہٕ پاور زیادٕ کِہینۍ البتہ سُہ چھُکھ تھوٚمُت اَتھ زیُٹھ تٔمِس چھُ ناو تَوے چیٖف الیکشن کٔمِشنر یِم 3 ممبر چاہے چیٖف الیکشن کٔمِشنر آسہِ یا الیکشن کٔمِشنٲرٕس آسن یِمن چھُ اٮ۪پوینٹ کران پریزِڈنٹ تھٲیزِ یاد تھاوُن دے آر اٮ۪پوینٹڈ باے پریزِڈنٹ آف انڈیا چھُ یِمن اٮ۪پوینٹ کران آن دِ ایڈوایس آف کونسل آف منسٹٲرٕز یِم تَمہِ ساتہٕ کونسل آف منسٹر آسہِ تِم چھِ أمِس ایڈوایس کران پریزِڈنٹس تِم چھِ أمِس سجشن دِوان کُس کرِہن ژٕ اٮ۪پوینٹ تہٕ پریزِڈنٹ چھُ تٔمِس اٮ۪پوینٹ کران وۄنۍ چھُ پَرُن اَسہِ دوٚپ الیکشن کٔمِشن آف انڈیا ہسا گژھِ آسُن اِنڈِپینڈنٹ یعنی یہِ گژھِ نہٕ دباوس منٛز یِتھ کٕہٕنۍ تہِ فٲصلہٕ کرُن گورمینٹ کِس دباوس منٛز یِتھ یا لیجسلیچر کِس ایگزیکٹو کِس دباوس منٛز یِتھ گژھِ نہٕ یہِ کٕہٕنۍ تہِ فٲصلہٕ کرُن یُس فٲصلہٕ کرِ سُہ گژھِ آسُن اِنڈِپینڈنٹ سُہ گژھِ آسُن اِمپارشل سُہ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ اٮ۪نشور اگر تُہۍ وٕچھِو یِم الیکشن کٔمِشنٲرٕس چھِ یا چیٖف الیکشن کٔمِشنر چھُ یِم چھِ دے آر اٮ۪پوینٹڈ فار دَ پیٖریڈ آف 6 years ٹٔرٕم آر کنٹِنیو ٹِل دَ ایج آف 65 وِچ ایور اِز أرلِیر اَمیُک مطلب کیاہ گوٚو یہِ چھُ سمجھن لایق کتھ دَپان ییٚلہِ یِم اٮ۪پوینٹ یِم کرنہٕ یِم چھِ یِوان کرنہٕ 6 ؤرین خٲطرٕ اٮ۪پوینٹ 6 وُہٕرۍ برونٛٹھ ہٮ۪کوکھ نہٕ یِم أسۍ کٔڑِتھ کِہینۍ اگر یِم کٔڑِتھ تہِ ہٮ۪کوکھ یِم مگر تَتھ خٲطرٕ چھُ اکھ سُپیشل پروسیٖجر ضوٚرتھ آسان سُہ وَنہٕ بہٕ برونٛٹھ کُن تَمہِ برونٛٹھ ہٮ۪کوکھ نہٕ یِم سہل بال کٔرِتھ أسۍ کینٛہہ اَکہِ لٹہِ گٔے یِم اٮ۪پوینٹ یِم روزن 6 ؤرین خٲطرٕ یا اگر تِمن 6 ؤرین منٛز کانٛہہ ممبرا تھوڑا بُزرگ آسہِ سُہ اگر 65 وُہُر ووت تیٚلہِ گژھِ تَمہِ برونٛٹھٕے رِٹیر وِچ ایور اِز أرلِیر چھُ تَوے لیوٗکھمُت یعنی اگر کانٛہہ مِثال کے طور پر کانٛہہ الیکشن کٔمِشنر کوٚر اَسہِ اٮ۪پوینٹ سُہ چھُ 61 وُہُر بیٚیہِ چھِ چوٗنٛکہِ 3 الیکشن کٔمِشنٲرٕس چھِ اکھ چھُ چیٖف الیکشن کٔمِشنر بیٚیہِ چھِ 2 الیکشن کٔمِشنٲرٕس 3 ممبر چھِ ٹوٹل اکھ ممبر مانو اکھ ممبر چھِ تَمہِ منٛز 61 وُہُر بیٛاکھ چھُ 50 وُہُر تہٕ بیٛاکھ چھُ 55 وُہُر گوٚو 3 ممبر چھُ اکھ چھُ 61 وُہُر بیٛاکھ چھُ 50 وُہُر بیٛاکھ چھُ 55 وُہُر یُس یہِ 50 وُہُر چھُ أمِس میلن 6 ؤری ییٚلہِ 6 وُہٕرۍ واتہِ یہِ کوٚت واتہِ 50 وُہُر واتہِ یہِ 56 ؤرین پٮ۪ٹھ یعنی یہِ گژھِ 6 وُہٕرۍ 56 وُہُر گژھِ یہِ رِٹیر گوٚو 6 وُہٕرۍ مۄکلے أمِس ٹٔرٕم 6 ؤرین خٲطرٕ چھُ یُس دوٚیِم ووٚن مےٚ 55 وُہُر ہسا چھُ بیٛاکھ تٔمِس گژھن 6 ؤری سُہ واتہِ 61 وُہُر 55 تہٕ 6 گٔے 61 تہٕ تٔمِس تہِ یِن برابر 6 ؤری مگر پرابلِم چھُ یُس یہِ مےٚ وَنیو یُس 61 وُہُر چھُ یُس اکھ مےٚ وَنیو مےٚ اکھ ہسا چھُ أمِس 61 وُہُر تٔمِس میلہِ نہ 6 ؤری کِنہٕ نہ تٔمِس میلن نہٕ کینٛہہ تِکیازِ 61 اگر 5 وُہٕرۍ واتہِ سُہ 65 وُہُر 4 وُہٕرۍ 61 دُہٲٹھ 63 64 65 گوٚو 4 وُہٕرۍ واتہِ سُہ 65 وُہُر سُہ گژھِ تَمے ساتہٕ رِٹیر یعنی اگر کانٛہہ نفر 65 وُہُر گۄڈے چھُ واتان 6 ؤری برونٛٹھ 6 ؤری آفسَس منٛز روزنہٕ برونٛٹھٕے 6 ؤری ٹٔرٕم کَمپلیٖٹ کرنہٕ برونٛٹھٕے اگر سُہ 65 وُہُر ووت تیٚلہِ گژھِ سُہ تَمہِ برونٛٹھٕے رِٹیر نتہٕ گژھِ نہٕ کینٛہہ یعنی لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم چھِ تِم کرن برابر 6 ؤری ٹٔرٕم مگر یُس 65 وُہُر 6 ؤری برونٛٹھٕے واتہِ تِمو 6 ؤریو برونٛٹھٕے واتہِ تیٚلہِ گژھِ سُہ تَمہِ برونٛٹھٕے رِٹیر تہِ اگر کانٛہہ اِنسان 65 وُہُر گۄڈے چھُ واتان تیٚلہِ گژھِ سُہ تَمے ساتہٕ رِٹیر اگر نہٕ واتان چھُ تیٚلہِ کَرِ سُہ برابر 6 ؤری کَمپلیٖٹ یہِ گژھِ تھاوُن یاد وۄنۍ چھُ سوال الیکشن کٔمِشن آف انڈیا یُس چھُ یِمن کُس چھُ رِموٗ کران پریزِڈنٹ ہیٚکیا یِمن کٔڑِتھ پریزِڈنٹ ہیٚکہِ یِمن کٔڑِتھ مگر صرف تہٕ صرف تیٚلہِ ییٚلہِ دۄنوَے ہاوُس پارلِمنٹٕکۍ یعنی راجیہ سبھا تہِ تہٕ لوک سبھا تہِ رِکمنڈیشن کرِ رِکمنڈ کرِ یِم کٔڑۍہوکھ سا مگر سۄ رِکمنڈیشن گٔژھ آسٕنۍ وِد سُپیشل میجارٹی یعنی 2/3 ممبر گژھن آسٕنۍ یِم پریزنٹ تہٕ ووٹِنگ آسن دۄنوٕنی ممبر ہاوسن منٛز تِم گژھن سۄ رِکمنڈیشن پاس کَرٕنۍ اہن سا یِم ہسا چھِ کَڑٕنۍ تیٚلہِ ہٮ۪کوکھ تِم پاس کٔرِتھ گوٚو یہِ ہٮ۪کوکھ نہٕ آرام سان پریزِڈنٹ چھُ یِمن اٮ۪پوینٹ کران ٹھیٖک بڑٕ آسٲنی سان مگر آسٲنی سان ہٮ۪کوکھ نہٕ یِم کٔڑِتھ تیٚلہِ کینٛہہ کٔڑِتھ کر ہٮ۪کوکھ تیٚلہِ ییٚلہِ پارلِمنٹٕکۍ دۄنوَے ہاوُس سُپیشل میجارٹی سان رِکمنڈ کرن تجویٖز دِنۍ یِم الیکشن کٔمِشنر ہسا کڑہون أسۍ یا کانٛہہ ممبر ہسا چھُ أسۍ کڑُن تہٕ تیٚلہِ کَرِ پتہٕ تَمہِ پتہٕ پریزِڈنٹ ساین تیٚلہِ ہٮ۪کو یِم وُنیُک تانۍ چھُکھ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ الیکشن کٔمِشنر وُنیُک تانۍ کوٚڑمُت
اسلیے چھُ واریاہ مُشکِل طٔریٖقہٕ کَڑنُک. وۄنۍ چھُ سوال یہِ کَڑُن کیازِ چھُ مُشکِل آسان مٮ۪مبر الیکشن کٔمِشنُک, چاہے سُہ چیٖف الیکشن کٔمِشنر آسہِ یا الیکشن کٔمِشنٲرٕس آسن. تِکیازِ اَسہِ دوٚپ گۄڈنیٚتھٕے الیکشن کٔمِشن گژھِ آسُن اِنڈِپینڈنٹ, أمِس گژھِ نہٕ خوف آسُن کِہینۍ. وۄنۍ اگر یہِ کَڑنُک سہل پروسیٖجر آسہِ ہا, مطلب آرام سان اگر أسۍ ہٮ۪کہوکھ یِم کٔڑِتھ, پانے آسہِ ہا پرایم مِنسٹر یِمن کَڑان الیکشن کٔمِشنرن, تیٚلہِ کرِہن کٲم یُس الیکشن کٔمِشن آسہِ ہا یہِ روزِ ہا تیٚلہِ یہِ روزِ ہا نہٕ اِنڈِپینڈنٹ کِہینۍ, یہِ روزِ ہا دباوس منٛز ہمیشہٕ. اگر کُنہِ ساتہٕ تٔمِس الیکشن آسن کرناوٕنۍ یہِ مانہِ ہا ہمیشہٕ تیٚلہِ یُس گورمینٹ آسہِ ہا تِہُنٛدُے, تہٕ تِمن گورمینٹس ملہِ ہا ہمیشہٕ فٲیدٕ, تِم زینہن ہمیشہٕ الیکشن. اسلیے دوٚپُکھ یُس الیکشن کٔمِشن چھُ یہِ کَڑُن گژھِ آسُن واریاہ مُشکِل. پرایم مِنسٹر یا مِنسٹٲرٕس یا لیجسلیچر گوٚژھ نہٕ یِمن دباو تراوُن زٕہٕنۍ. یہِ گژھِ نہٕ تِہنٛدٮ۪ن اَتھن تل آسُن یہِ کَڑنُک پروسیٖجر کِہینۍ. اسلیے تھووُکھ ڈبل زٕ چیٖز تھٲیِکھ. دوٚپُکھ دۄنوے یِم پارلِمینٹٕکۍ زٕ ہاوُس چھِ دۄنوے گژھن سُپیشل میجارٹی سان مانٕنۍ, اہن سا أسۍ ہسا کَڑہوکھ یہِ, تیٚلے ہسا ہٮ۪کہوکھ یِم پٔرِتھ, پتہٕ تیٚلہِ تہِ کَڑٮ۪کھ پتہٕ پریزِڈنٹ لاسٹس. اسلیے چھُ تھوڑا بہت کَڑنُک پروسیٖجر مُشکِل, تاکہِ الیکشن کٔمِشن روزِ اِنڈِپینڈنٹ, یہِ کرِ پنٕنۍ کٲم بڑٕ صاف شِفاف تہٕ دباو ورٲے. وۄنۍ چھُ اَمہِ پتہٕ فنکشنز آف الیکشن کٔمِشن آف انڈیا. اَمِکۍ فنکشنز کیاہ چھِ, کامہِ کیاہ چھِ فنکشنز؟ اگر تُہۍ یاد تھٲیِو ٲدۍ تہِ ووٚن مےٚ آرٹِکل 324 چھُ وَنان اَمِچ کٲم چھِ سُپرِنٹینڈنس سُپروایز کَرُن, ڈایریکشن دِنۍ الیکشنن, تہٕ بیٚیہِ کنٹرول کَرُن. یُس کنٹرول مطلب گوٚو یُس تہِ سٹاف آسہِ الیکشن کرنایہِ, یِم تہِ سُپروایزٲرٕس آسن, باقٕے یِم تہِ یِمن کنٹرول یہِ الیکشن کران چھُ, الیکشن کرنہٕ خٲطرٕ چھُ سٹاف ضوٚرتھ آسان, مُلٲزِم ضوٚرتھ آسان, تِمن تہِ کَرِ کنٹرول. تٔتھۍ اگر تُہۍ وٕچھِو مےٚ چھِ 5-6 فنکشن لیچھمٕژ. گۄڈٕنیُک چھُ ٹُو سُپروایز, ڈایریکٹ اینڈ کنٹرول آل الیکشنز اِن انڈیا. یِم تہِ الیکشن انڈیاہس منٛز گژھان چھِ تِمن چھُ سُپروایز تہِ کران یِہوے, ڈایریکشن تہِ چھُ دِوان یِہوے, تہٕ کنٹرول تہِ چھُ تِہنٛدِس سٹافس یِہوے کران, الیکشن کٔمِشن آف انڈیا. گۄڈٕنیُک چھُ یہِ. دوٚیِم چھُ ٹُو ڈِلِمِٹ دَ کانسٹِچُوینسیٖز ڈِلِمِٹ کرنہِ, تِمن نِشاندہی کرنہِ. یہِ کٲم چھُ کران الیکشن کٔمِشن آف انڈیا بیٚیِس أکِس کٔمِشنس سۭتۍ, تَتھ چھِ وَنان ڈِلِمِٹیشن کٔمِشن. ڈِلِمِٹیشن کٔمِشن چھُ بیاکھ اکھ کٔمِشن, تَتھ سۭتۍ تہِ چھُ یہِ کٲم کران. ڈِلِمِٹیشن کٔمِشن چھِ تَتھ وَنان. کانسٹِچُوینسی مطلب گوٚو أسۍ چھِ نِشاندہی کران, کینٛہہ علاقہٕ نِوان, وَنان یہِ ہسا گٔے اکھ کانسٹِچُوینسی, اَمہِ اکھ کانسٹِچُوینسی منٛز چھُ اکھ ممبر گژھان اِلیکٹ, یا سٹیٹ لیجسلیچر خٲطرٕ یا گژھِ سُہ پارلِمینٹ خٲطرٕ اِلیکٹ, لوک سبا خٲطرٕ اِلیکٹ. گوٚو اَکہِ کانسٹِچُوینسی منٛز چھُ ییٚتہِ اکھ نفر ہٮ۪کان اِلیکٹ گٔژھِتھ. یہِ کانسٹِچُوینسی کُس بنایہِ؟ یہِ کانسٹِچُوینسی چھُ الیکشن کٔمِشن آف انڈیا تہٕ ڈِلِمِٹیشن کٔمِشن اِکوٹے بناوان تہٕ نِشاندہی پانہٕ کران. کُس علاقہٕ کتھ کانسٹِچُوینسی سۭتۍ تراوو أسۍ, کتھ کانسٹِچُوینسی منٛز کۭژاہ پاپولیشن آسہِ, تمہِ حسابہٕ بناوو أسۍ باونڈریٖز کانسٹِچُوینسی ہِنٛز. یہِ کٲم چھِ اَمچی. ترٛیٚیِم کیاہ چھُ؟ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ ٹُو پریپیر دَ الیکٹورل روٗلٕز فار الیکشنز. ییٚلہِ الیکشنز گژھان چھِ تمہِ خٲطرٕ چھُ الیکٹورل روٗلٕز پیوان بناوٕنۍ. وٕچھان چھِ أسۍ ووٹ کٔمِس چھُ, کُس ہیٚکہِ ووٹ ترٲیِتھ, کُس نہٕ ہیٚکہِ ووٹ ترٲیِتھ, تمہِ خٲطرٕ چھُ بناونہٕ یِوان الیکٹورل روٗلٕز. یہِ کٲم تہِ چھِ الیکشن کٔمِشن آف انڈیاہٕچی. بیاکھ چھُ ٹُو الاٹ دِ سمبلز ٹُو ویریس پُلٹِکل پارٹیٖز اینڈ کینڈِڈیٹس. ییٚلہِ پُلٹِکل پارٹی واریاہ وۄتھان چھِ الیکشنس یا کینڈِڈیٹ وۄتھان چھِ الیکشنس, تٔمِس چھِ کینٛہہ سمبل دِوان, نِشان دِوان, یِتھ کٔنۍ PDP یس قلم دوا چھُ, یا نیشنل کانفرنسس البٲنِیاہس, یا BJP یس لوٹس چھُ, یا کانگریسس ہینڈ چھُ, اتھٕ چھُ سُہ. یِم نِشان چھِ دِوان الیکشن کٔمِشنٕے. البتہ اتھ منٛز تھٲیزِ یاد, پانہٕ تہِ ہیٚکہِ کانٛہہ پارٹی یا پانہٕ تہِ ہیٚکہِ کانٛہہ کینڈِڈیٹ نِشان سجسٹ کٔرِتھ, ؤنِتھ الیکشن کٔمِشنس بہٕ تھاوہا یہِ. اگر سُہ دی تتھ اِجازت تہٕ ہیٚکہِ تھٲیِتھ, اگر نہٕ تیٚلہِ چھُ الیکشن کٔمِشن پانے دِوان. بیٚیہِ چھُ ٹُو گِو رِکاگنیشن ٹُو ویریس پُلٹِکل پارٹیٖز. یِم واریاہ پُلٹِکل پارٹیٖز چھِ, مِثال کے طور پر نیشنل کانفرنس چھُ, انڈین نیشنل کانگریس چھُ, PDP چھُ, BJP چھُ, عام آدمی پارٹی چھُ, بہوجن سماج پارٹی چھُ, یا سماجوادی پارٹی چھِ, یا کمونسٹ پارٹی آف انڈیا چھِ. یِم چھِ واریاہ پارٹیٖز انڈیاہس منٛز. یِمن چھُ رِکاگنیشن یِوان دِنہٕ, تیٚلے یِمن چھِ رِکاگنیشن یِوان دِنہٕ الیکشن کٔمِشنٕے. یعنی تیٚلے گژھن یِم رِکاگنایز ییٚلہِ الیکشن کٔمِشن یِمن رِکاگنیشن دی. اگر نہٕ الیکشن کٔمِشن رِکاگنیشن دی تیٚلہِ چھِنہٕ تِم رِکاگنایز یِوان کرنہٕ, تیٚلہِ چھِنہٕ تِم رِکاگنایزٕڈ پارٹیٖز آسان کینٛہہ. امہِ خٲطرٕ تہِ چھُ کرایٹیریا کینٛہہ, نیشنل پارٹی کۄس آسہِ, سٹیٹ پارٹی کۄس آسہِ. مِثال کے طور پر BJP یا انڈین نیشنل کانگریس, یہِ چھِ نیشنل پارٹی. تِم گژھن کینٛہہ پٔرسنٹ سیٖٹہٕ گژھن تِم نِنۍ لوک سباہس منٛز, یا ٹوٹل پٔرسنٹیج گژھِ تِمن ووٹن ہٕنٛز کینٛہہ آسٕنۍ. تمہِ خٲطرٕ چھُ اکھ کرایٹیریا یِوان بناونہٕ, سُہ پرو ڈِٹیل ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ أسۍ سُہ چھُ پرُن برونٛٹھ کُن.
تیٚلہِ مانو تِم ہسا گٔے نیشنل پارٹی. سٹیٹ پارٹیٖزن گژھن کینٛہہ پٔرسنٹ آسٕنۍ ووٹ سٹیٹس منٛز پننس، یا کم سے کم گژھن 2 سیٖٹ سٹیٹ لیجسلیچرس منٛز آسنہِ وغیرہ وغیرہ. یِمن چھُ پنُن اکھ کرایٹیریا، تِم گٔے سٹیٹ پارٹی. بہرحال سُہ چھُنہٕ تۄہہِ زیادٕ ضوٚرتھ کینٛہہ، تۄہہِ چھُ صرف وٕچھُن رِکاگنیشن یُس چھُ، پہچان یُس چھُ، رِکاگنایز چھِ گژھان یِم تیٚلہِ ییٚلہِ الیکشن کٔمِشن یِمن رِکاگنایز کرِ، نتہٕ گژھن نہٕ یِم کِہینۍ. تہٕ لاسٹُک چھُ، یہِ چھُ اہم، ایلیکشن ڈیٹ. ایلیکشن ڈیٹ چھُ کران مُقرر ایلیکشن کٔمِشنٕے. کر کرو أسۍ ایلیکشن؟ لوک سبھس کر گژھن ایلیکشن، یا کُنہِ سٹیٹس منٛز کر گژھن ایلیکشن، سُہ ڈیٹ تہِ چھُ مُقرر کران ایلیکشن کٔمِشن آف انڈیا. تہٕ ایلیکشن پروگرامز کیاہ آسن، باقٕے کوڈ آف کنڈکٹ کِتھ کٔنۍ چلاوو ایلیکشن، کِتھ کٔنۍ چلاوو أسۍ، کٕم چیٖز گژھن ایلیکشنس منٛز گژھٕنۍ، کٕم نہٕ گژھن گژھٕنۍ، یہِ کٲم چھِ سٲرٕے آسان ایلیکشن کٔمِشن آف انڈیاہسٕے. تَمہِ ساتہٕ یُس تہِ سٹاف چھُ، ییٚلہِ ایلیکشن گژھان چھُ، واریاہ سٹاف چھُ لگان ضوٚرتھ ایلیکشن کرناونہٕ خٲطرٕ. پولنگ بوٗتھن پٮ۪ٹھ چھِ آسان واریاہ مُلٲزِم، ٹیٖچر تہِ چھِ آسان، باقٕے تہِ چھِ آسان. تِم چھِ سٲری انڈر دِ کنٹرول آف الیکشن کٔمِشن آف انڈیا آسان تَمہِ ساتہٕ. تِم چھِ یِوان ڈِپیوٗٹ کرنہٕ الیکشن کٔمِشن آف انڈیاہس. یہِ گژھِ تھاوُن یاد. گوٚو الیکشن کٔمِشن آف انڈیا چھُ واریاہ پاورفُل باڈی وِتھ ریسپیکٹ ٹُو د کنڈکشن آف الیکشنز ان انڈیا. بیٚیہِ گژھِ تھاوُن لاسٹس اگر تُہۍ وٕچھِو کنکلوٗجنس منٛز وٕچھو أسۍ، الیکشن کٔمِشن آف انڈیا از این انڈِپینڈنٹ باڈی. اٹ از اے کانسٹِٹیوشنل باڈی. اٹ از مینشنڈ ان کانسٹِٹیوشن انڈر آرٹیکل 324 and its aim is to supervise, direct and control all elections in India, except elections pertaining to the local self-government. تِمو ورٲے چھِ باقٕے سٲری الیکشن یہِ کران. چلو آز گوٚو یِتُے الیکشن کٔمِشن آف انڈیا. اتھ دِیِو تُہۍ نظر نوٹن پٮ۪ٹھ، تہِ کٔرِو تُہۍ یاد. السلام علیکم.